Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balma ka fali kata bela jamane watena. Hoto mena ko fe an kunko amina explication doke yo WhatsApp ka. Nafa jumɛn de be yo WhatsApp la. N'ala sɔnna ma an ka jan ka video lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Amina an nafa dɔ fɔ ala inshallah. A nafa fɔlɔ WhatsApp in yɛrɛ ni ko bi don a kɔnɔ ka se ka kadina kala walima emprunté ni ko bi don WhatsApp in kɔnɔ dɔrɔn yo WhatsApp in yɛrɛ kɔnɔ a bɛ emprunté yira walima a bɛ na code pin yira o bɛ kɛ cogo min na i bɛ tɛgɛ bila tomi saba in kan ya tomi saba in ni tɛgɛ bila ka sisan a filɛ nin i bɛ sɔrɔ ka tɛgɛ bila sɛbɛnni fɔlɔ in na ya a filɛ nin maintenant i bɛ tɛgɛ bila nin sɛbɛnni fana na ya voilà ni tɛgɛ bila wala sisan i bɛ écran sama ka yɛlɛ sanfɛ ka jigin fo duguma sécurité ya i bɛ tɛgɛ bila WhatsApp lock ni i bɛ nin activer sisan i bɛ yɔrɔ activer ni y'a activer maintenant a filɛ nin empreinte ani nin fana code modèle dɔ ye ani nin ye code pin ye voilà n'a sɔrɔ i ka téléphone empreinte t'a la i b'a bila code pin na n'i y'a bila code pin na n'a sɔrɔ i ka téléphone code pin min b'a la o de bɛna kɛ k'i ka WhatsApp dayɛlɛ bon n'i y'a bila empreinte fana n'a sɔrɔ i ka téléphone empreinte min b'a la o de bɛna kɛ ka i ka WhatsApp dayɛlɛ an b'a essayer sisan ka bɔ WhatsApp kɔnɔ n'an ko an bɛ don sisan a bɛna empreinte yira voilà a filɛ nin n'an bɔra sisan ka don i bɛna n'an ko an bɛ don sisan a bɛna empreinte yira i m'a ye i tɛ se ka don WhatsApp kɔnɔ cogo si la f'i ka empreinte de kɛ bon n'a y'a sɔrɔ code pin fana de don a bɛ o code pin kelen yɛrɛ i tɛ se ka don WhatsApp kɔnɔ f'i ka code pin i ka o de don hakilila faamuya sɔrɔla la ni explication fɔlɔ ye explication filanan n'a y'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ groupe dɔ bɛ yen n'i jiginna ka bɔ o groupe kɔnɔ cogo o cogo o bɛ n'i layɛlɛ groupe in sanfɛ maintenant ka se ka groupe in bloquer i kana message sɔrɔ hali n'i y'a message sɔrɔ a t'a a signe yira i la walima personnel t'a fɛ ka maa min ka message kalan walima t'a fɛ ka groupe min kalan ka se ka groupe in ka walima personnel ka disparaître ka bɔ yan pewu i t'a message sɔrɔ i t'a ye yɛrɛ voilà o bɛ kɛ cogo min na an b'a fɛ ka o dɔ ɲɛ yira an balimaw la par exemple sisan nin groupe min filɛ nin ye n'a sɔrɔ ne t'a fɛ ka nin groupe in ka a message sɔrɔ sisan ça suffit dɔrɔn n bɛ n tɛgɛ da groupe in sanfɛ fo a bɛ flèche kɛ n'a ye flèche kɛ n'a y'a sɔrɔ n t'a fɛ ka privé min fana sɔrɔ n bɛna n tɛgɛ da o privé fana sanfɛ sisan voilà i t'a fɛ ka message groupe fɛn fɛn message sɔrɔ walima privé fɛn fɛn message sɔrɔ sisan i bɛ tɛgɛ bila olu sanfɛ sisan ka sɔrɔ ka na nin flèche min filɛ nin ye sanfɛ yan ka terrain k'a la i bɛna tɛgɛ bila o sanfɛ sisan i bɛna ye sisan ninnu fila bɛ disparaître ka bɔ n ka WhatsApp kɔnɔ yan pewu voilà n'a sɔrɔ i ka téléphone code pin de b'a la a b'o yira n'a sɔrɔ empreinte dɔ a b'o yira i bɛ sɔrɔ ka o code in don sisan a filɛ nin ye olu fila filɛ nin ye ka disparaître voilà olu bɛ ye yɔrɔ jumɛn sisan hali ni message nana olu la i tɛna ye i t'a message ye i t'a signe ye voilà olu disparaître la ka bɔ yan pewu i t'a ye n'i b'a fɛ ka i ka contact min fana dɔn mɔgɔw kana a ye n'o i ka sɛgɛrɛ b'i ni dɔ cɛ sisan a bɛ message bila ɲɔgɔn ma walima groupe dɔ i bɛ se ka message a groupe in sɔgɔ walima a privé in sɔgɔ sisan a fana bɛ disparaître ka bɔ yan pewu hali ni message nana a t'i ye yan voilà n'i y'olu sɔgɔ sisan o b'i ye yɔrɔ jumɛn olu b'i ye yan yɔrɔ in de la yo WhatsApp sɛbɛnni min filɛ nin ye sanfɛ yan i bɛ tɛgɛ toucher yo WhatsApp in na sanfɛ dɔrɔn voilà a filɛ nin ye ka code empreinte yira n'a y'a sɔrɔ i ye code pin de k'a la a b'o fana yira an bɛ n tɛgɛ da empreinte na sisan i bɛna ye n ye message groupe min sɔgɔ ani personnel olu de filɛ nin ye yan wa hali ni message nana a t'a signe yira WhatsApp sanfɛ k'a fɔ message nana nin groupe kɔnɔ walima nin privé na mais ni donna a kɔnɔ yan hali n'a sɔrɔ groupe in ye message 100 de bila ni donna a kɔnɔ dɔrɔn i bɛna ye ko message nana groupe in na yan mais tant que n'i ma don yan i tɛna signe ye voilà nin y'an ka explication filanan ye mais maintenant n'i b'a fɛ ka o désactiver ka bɔ yan sisan n'i b'a fɛ ka groupe in désactiver ka bɔ yan n'i tɛ diga ka fɔ a bɛ flèche kɛ i bɛ sɔrɔ ka na i tɛgɛ bila nin sanfɛ yan n'i tɛgɛ bila nin sanfɛ dɔrɔn i b'a ye nin bɛ bɔ yan voilà i bɛna i tɛgɛ da empreinte kan i m'a ye ale disparaître la ka bɔ yan
n'i b'a fɛ ka privé fana bɔ yen i bɛna i tɛgɛ digilen to a sanfɛ ka sɔrɔ ka n'i tɛgɛ da yan i bɛna a fana bɛna disparaître ka bɔ yan i b'i tɛgɛ bila empreinte kan walima n'a sɔrɔ code PIN de ye ka téléphone sogare i m'a ye o fila bɛ disparaître la ka bɔ yan o filɛ nin ye ka na u nɔ na yan voilà hakilila faamuya sɔrɔla nin na nin ye explication filanan ye an bɛ taa explication sabanan na ala sɔnna ma explication sabanan ye min ye sisan i b'a fɛ ka groupe min sɔgɔ hali ni mɔgɔ donna i ka whatsapp kɔnɔ a tigilamɔgɔ kana se ka don o groupe in kɔnɔ par exemple sisan i bɛ tɛgɛ digilen to groupe in sanfɛ sisan ka sɔrɔ ka na non i bɛ don groupe in kɔnɔ dɛ n'i donna groupe in kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka na i tɛgɛ da tomi saba in kan sanfɛ yan i bɛ tɛgɛ da tomi saba in kan ka sɔrɔ ka na jigin fɔ dugumana yan lock conversation n'i y'i tɛgɛ bila nin sanfɛ dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ ka téléphone sɔgɔlen ye empreinte i bɛna bila empreinte kan ni code PIN fana don i b'a bila code PIN na an b'a essayer ka bila empreinte la k'a lajɛ ni ko min don nin groupe in kɔnɔ sisan i bɛna ye a bɛna code PIN de yira a bɛna empreinte de yira filɛ nin ye bon fo n ka empreinte de bɔ a la sinon n tɛ se k'a dɔn ni code PIN fana de don fo i ka code PIN de don sinon i tɛ se k'a dɔn bon ni personnel fana de don i bɛna don personnel min kɔnɔ sisan i bɛna don o personnel fana kɔnɔ sisan ka sɔrɔ ka na i tɛgɛ da tomi saba in kan sanfɛ ka na i tɛgɛ bila lock conversation ni i tɛgɛ bila o sanfɛ sisan ni code PIN don walima empreinte an b'a essayer ka nin ta kɛ code PIN ye voilà i bɛ ka code PIN don sisan ka a confirmer tugun voilà maintenant code PIN filɛ ka don nin privé na ni ko min don nin privé in kɔnɔ sisan i bɛna ye a bɛna code PIN de yira n tɛ se ka dɔn cogo si la fo n ka code in de bɔ a la voilà nin ye explication sabanan ye an bɛ taa naaninan na explication naaninan ka se ka i ka ligne ka dɔgɔ mɔgɔw la hali ni mɔgɔ min donna i ka whatsapp kɔnɔ a tigilamɔgɔ bɛna ye k'a fɔ karisa tɛ ligne kan sisan ani ligne cɛ kabini nin don in na kabini nin kalo in na o bɛ kɛ cogo min na an b'a fɛ k'o de ɲɛ yira a la o ye explication naaninan ye i bɛna dɔn plus min filɛ nin ye yan n'i donna plus in kɔnɔ sisan a filɛ na i ka ninnu yira i bɛna i tɛgɛ bila nin sɛbɛnni na nin montre nin na i bɛ tɛgɛ cliquer nin sanfɛ dɔrɔn voilà n'i ye tɛgɛ cliquer sanfɛ a bɛ bɔ n'i ye ka segin ka don n'i ye whatsapp in kɔnɔ an b'a kɔnɔ a bɛ na voilà a filɛ nin ye ka don n'i seginna ka na i tɛgɛ bila plus in sanfɛ sisan i m'a ye a filɛ nin ye ka terrain k'a la tant que ka nin terrain in to a la ni mɔgɔ fɛn fɛn donna i ka whatsapp kɔnɔ a tigilamɔgɔ b'a fɔ i ni ligne cɛ kabini nin don in na voilà mɔgɔw b'a fɔ ko karisa yɛrɛ tɛ ligne kan sisan mais i bɛ k'a sɔrɔ i bɛ ligne kan ni mɔgɔ ye message bila i ma i bɛna a tigilamɔgɔ ka message sɔrɔ voilà i b'a tigilamɔgɔ ka message sɔrɔ n'a ye diya fana i bɛ se k'a tigilamɔgɔ jaabi n'i b'a fɛ ka nin bɔ a la sisan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ligne na i bɛna i tɛgɛ maga nin na tugun i bɛ tɛgɛ maga la tugun a bɛ bɔ n'i ye ka segin ka don n'i ye o y'a bɔlen ye i bɛna ye sisan terrain in t'a la ka bloquer la i bɛna ye terrain in t'a la sisan an b'a essayer k'an tɛgɛ bila plus in sanfɛ i m'a ye terrain in t'a la ka bɔ a la tant que ka terrain in to a la mɔgɔ fɛn fɛn mana don a tigilamɔgɔ b'a ye ko karisa ni ligne cɛ kabini nin waati in na nin don in na nin kalo in na bon dɔw ta tɛ nin page in yira yan dɔw ta tɛ nin yan n'i tɛgɛ bila même plus in kan yan k'a kɛ tan dɔw ta tɛ nin yira n'a ma nin yira sisan i bɛna dɔn tomi saba in de la yan i bɛna dɔn tomi saba in na sanfɛ n'i donna o la sisan i bɛna dɔn sɛbɛnni fɔlɔfɔlɔ in na n'i donna nin na sisan i bɛna i tɛgɛ bila nin sɛbɛnni fana na yan n'i donna nin na ale de filɛ nin ye sanfɛ yan nin ale de filɛ nin ye ça suffit dɔrɔn i bɛ nin activer n'i ye nin activer dɔrɔn i ka ligne bɛna dɔgɔ mɔgɔw la mɔgɔw bɛna ye k'a fɔ i ni ligne cɛ kabini nin don in na kabini nin waati in na n'i b'a fɛ k'a bɔ a la mɔgɔw k'i ligne kan i bɛna i tɛgɛ bila toujours ale ka tugun ka a désactiver n'i ye a kɛ maintenant a banna a bɛ segin a cogo kɔrɔ la i bɛna mɔgɔw ye mɔgɔ bɛna ye ligne na k'a fɔ i bɛ ligne kan waati bɛɛ n'i nana ligne kan dɔrɔn mɔgɔw b'a ye mais n'a activé don hali n'i nana ligne kan mɔgɔw t'a ye ani explication dɔ in bɛɛ de ye kelen ye an wulila ka min kɛ yan sisan n'o ye plus ye
yan yɔrɔ in ani nin bɛɛ de ye kelen ye parce que dɔw ta n'u ye thème changer dɔrɔn a tɛ nin ninnu yira yan quoi a tɛ ninnu yira peut-être a bɛ nin ani nin dɔrɔn de yira ninnu fila voilà ni explication an bɛ taa explication wɛrɛ la n'Ala sɔnna ma n'i b'a fɛ ka i ka statut fana ka se ka video jan ka publier i ka statut kan hali n'a kɛra 1 heure de temps ye ka se ka bɛɛ lajɛlen ci statut kan o bɛ kɛ cogo min na an b'a essayer ka na statut kan sisan i bɛ n'i tɛgɛ bila ciseau nin kan yan n'i tɛgɛ bila ciseau nin kan i bɛ donni ye i ka video kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka video choisir sisan an b'a kɔnɔ i bɛ tɛgɛ cliquer sanfɛ a b'a kɛ tan nɔ i b'a kɔnɔ quelques secondes a bɛ nin kɛ fo 100%. Voilà, maintenant a bɛna video in bɛɛ lajɛlen yira i la. Voilà, video ninnu filɛ nin ye duguma yɔrɔ in na. Voilà, ça suffit n'a y'a yira i la tan dɔrɔn i bɛ n'i tɛgɛ maga nin de la. Ni i tɛgɛ touché nin na dɔrɔn a bɛ video in bɛɛ lajɛlen ta ɲɔgɔn fɛ. Hali n'a sɔrɔ 1 heure de temps don a bɛna video in bɛɛ lajɛlen ta ɲɔgɔn fɛ. Voilà. Ale explication de filɛ parce que WhatsApp ninnu caman bɛ yen n'i ko i bɛ video jan publier fo i ka publier kelen mais avec ça hali ni video ye 60 minutes 1 heure de temps i bɛ se ka bɛɛ lajɛlen publier ɲɔgɔn fɛ un coup ya. Voilà. An bɛ taa explication wɛrɛ la. N'i b'a fɛ ka nin explication wɛrɛ n'i b'a fɛ WhatsApp in ka WhatsApp in yɛrɛ ka connexion tigɛ WhatsApp in na pewu i kana mɔgɔ ka message sɔrɔ i fana tɛ se ka message bila mɔgɔ ma o bɛ kɛ cogo min na o de filɛ nin ye ka connexion yɛrɛ tugu WhatsApp in na pewu i bɛ se ka taa baara kɛ n'i ka Facebook ye walima i bɛ taa baara kɛ n'i ka YouTube ye hali ni mɔgɔ nana WhatsApp sanfɛ a tigilamɔgɔ bɛna ye hali n'a ye message bila i ma a tigilamɔgɔ b'a fɔ i ka connexion dayɛlɛ i ma i ka connexion dayɛlɛ fɔlɔ parce que ni WhatsApp ni connexion dayɛlɛlen don ni message bila mɔgɔ ma dɔrɔn a bɛ sina ka kalani fila yira o b'a yira a tigilamɔgɔ ka connexion a dayɛlɛlen don mais n'a ye kala kelen yira o b'a yira ko a tigilamɔgɔ ka connexion dayɛlɛlen tɛ fɔlɔ ka se ka i ka WhatsApp ka connexion tigɛ WhatsApp la i kana se ka baara kɛ n'a ye fo n'a ye yɛrɛ ja ni avion min filɛ nin ye sanfɛ yan terrain fila la n'i tɛgɛ maga avion na tan dɔrɔn a bɛ bɔ n'i ye WhatsApp in kɔnɔ a bɛ don n'i ye tugun voilà i b'a kɔnɔ a bɛ na don n'i ye tugun voilà n'i ma ye terrain in bɔra la sisan bon maintenant connexion tigɛlen don WhatsApp in na sisan n tɛ se ka mɔgɔ si ka message sɔrɔ wa mɔgɔ fana si tɛ se ka message bila hali n'a ye message bila ma a bɛna yira a tigilamɔgɔ la k'a fɔ n tɛ deni kan nin ye ka connexion yɛrɛ tigɛ WhatsApp la tant que n'i ma nin bɔ nin na i tɛ mɔgɔ si ka message sɔrɔ n'i b'a fɛ k'a bɔ a la dɔrɔn ça suffit i bɛ tɛgɛ maga avion na tugun a bɛna terrain k'a la n'i tɛgɛ touché a la dɔrɔn a bɛ bɔ ni WhatsApp kɔnɔ a bɛ don n'a a yɛrɛ ye i b'a kɔnɔ voilà n'i ma ye terrain filɛ nin ye ka k'a la sisan voilà ni terrain b'a la sisan i bɛ mɔgɔw ka message sɔrɔ ni ye terrain bɔ a la i tɛ mɔgɔ si ka message sɔrɔ nin fana ye explication wɛrɛ ye WhatsApp fana i y'o WhatsApp ka se ka a thème changer o bɛ kɛ cogo min na ka bɔ nin thème in na k'a bila thème wɛrɛ la ça suffit i bɛna i tɛgɛ bila tɔmi saba in kan toujours sanfɛ yan n'i tɛgɛ bila o la sisan i bɛna don sɛbɛnni filɛ in na yan n'i tɛgɛ bila o kan sisan i bɛna don nin de la yan nin sɛbɛnni yo thème i bɛna i tɛgɛ cliquer o sanfɛ sisan i bɛna don sɛbɛnni fɔlɔ in na sanfɛ fana yan i bɛ tɛgɛ cliquer o sanfɛ i b'a kɔnɔ quelques secondes voilà maintenant thème filɛ nin ye i b'a fɛ k'a bila thème min na dɔrɔn ça suffit i bɛ tɛgɛ touché a la tan nɔ ka OK in ta dɔrɔn n'i ye OK in ta dɔrɔn i b'a kɔnɔ quelques secondes dɔrɔn i bɛna ye thème in a bɛna changer dans 30 secondes i bɛna ye thème in a bɛ changer ka kɛ couleur wɛrɛ ye voilà mais ne t'a fɛ ka n ta in changer dɔrɔn sinon ni OK in ta sisan i bɛna ye thème in a bɛna changer voilà bon explication filanan o de ye nin ye dɔw ta i ma besoin ka don tɔmi sɔrɔ i bɛna i tɛgɛ bila plus in kan yan dɔrɔn ka na i tɛgɛ bila nin na wɔrɔlɔ peinture in kan yan n'i tɛgɛ bila o kan i bɛna don yan sisan voilà a bɛɛ de ye kelen ye voilà i bɛna sɔrɔ ka na i tɛgɛ da nin sanfɛ a bɛna thème yir'i la thème min b'a la kɛmɛ jate thème de don nin bɛɛ filɛ a thème de ye voilà n'i y'a bila thème min na dɔrɔn a bɛna o couleur de yira
i b'a fɛ ka bila thème min na dɔrɔn i bɛna i tɛgɛ bila installer kan ka sɔrɔ ka OK ta dɔrɔn quelques secondes dans 30 secondes i bɛna ye ka WhatsApp thème a bɛna changer. Ka se ka WhatsApp in ka couleur fana changer k'a kɛ i sagona couleur ye o bɛ kɛ cogo min na. Voilà, par exemple sisan i n'a fɔ ne filɛ ka n ta in kɛ rouge ye an bɛ don a kɔnɔ sisan i bɛna don toujours tome 3 in de la n'i donna o la sisan i bɛna don nin sɛbɛnni sanfɛ ta in na yan n'i donna nin na sisan i bɛna don yan i bɛna don yan de sisan i bɛ tɛgɛ bila o kan n'i donna o kɔnɔ sisan i bɛna don yan. Voilà, n'i donna o kɔnɔ sisan i bɛna tɛgɛ bila yan a filɛ nin ye. Voilà, couleur filɛ nin ye ni couleur min y'i diya sisan i b'a bila o la. Voilà, par exemple sisan an b'a bila nin na sisan. Voilà, an bɛ bɔ WhatsApp in kɔnɔ sisan i bɛna ye WhatsApp in couleur changera ka kɛ nin ye sisan i b'a kɔnɔ quelques secondes a bɛna. I m'a ye couleur filɛ nin ye ka changer ka kɛ nin couleur ye o ye o fana explication ye. Voilà, n'i b'a fɛ ka WhatsApp in ka sɛbɛnni ninnu fana changer écriture ka sɛbɛnni ninnu changer toujours i bɛna don tome 3 in na n'i donna tome 3 in na i bɛna don yan sanfɛ sɛbɛnni yan n'i tɛgɛ digi o kan sisan i bɛna don yan. Voilà, n'i donna sisan i bɛna don nin na yan filanan in i tɛgɛ bila o kan n'i donna sisan i bɛna i tɛgɛ bila fɔlɔfɔlɔ in na. Voilà, sɛbɛnniw filɛ nin ye i b'a fɛ ka i ka WhatsApp sɛbɛnniw changer ka WhatsApp sɛbɛnni changer sisan ka bila sɛbɛnni yɔrɔ modèle ninnu na i b'a bila o dɔlan kelen kan. Voilà, n'i y'a bila min kan sisan n'i donna WhatsApp kɔnɔ i bɛna ye WhatsApp in a sɛbɛnni changer la ka kɛ nin ye. Bon n'i b'a fɛ ka WhatsApp in fana ni message nan'i ma WhatsApp in ni message nan'i ma sanfɛ yan voilà a couleur ka kɛ min ye a bɛna dessin min di o la i bɛ don yan n'i donna yan sisan olu de filɛ nin ye. Voilà, n'i y'a bila min na dɔrɔn ni message nana dɔrɔn i bɛ nin dessin de ye sanfɛ. Voilà, n'i y'a bila min na sisan ni message nana dɔrɔn i b'o dessin de ye sanfɛ. Nin fana ye explication wɛrɛ ye. An bɛ taa explication wɛrɛ la par exemple ni mɔgɔ dɔ ye message bila i ma i ka privé la sisan walima a tigilamɔgɔ y'a bila groupe sanfɛ. Bon hali n'a tigilamɔgɔ seginna ka message in ka effacer ka se ka a tigilamɔgɔ ka bali hali n'a ye message in effacer a kana effacer e kun a kɛra groupe ye a kɛra personnel ye. Ale explication bɛ i bɛ don toujours tome 3 in na yan sanfɛ i bɛ sɔrɔ ka don premier sɛbɛnni na toujours n'i donna sisan i bɛna don yan n'i donna yan sisan i bɛ jigin i bɛ a sama ka yɛlɛ i bɛna bila ni a tigilamɔgɔ y'a bila statut de la i bɛna nin activer n'a y'a sɔrɔ a bɛ tan na i b'a activer hali n'a tigilamɔgɔ y'a bila statut la i bɛna hali n'a y'a effacer toujours i bɛna message ɲɛ statut la. Bon n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ y'a bila groupe de sanfɛ walima privé hali n'a y'a effacer ale ta ye yan ye i bɛ n'a y'a sɔrɔ nin désactiver don i bɛ nin activer hali n'a ye message effacer a kɛra groupe ye a kɛra privé ye i bɛna ye toujours message a tɛna message tɛna effacer e kun cogo si la. O explication o de filɛ nin ye inshallah. An bɛna explication laban min di a kɛra yo WhatsApp ye a kɛra WhatsApp normal ye n'Ala sɔnna ma don wɛrɛ an bɛna explication tɔw di mais an bɛ bi ta bila yan. Explication laban ye jumɛn de ye i b'a fɛ k'i ka WhatsApp k'a dayɛlɛ téléphone wɛrɛ kɔnɔ. Voilà, i b'a fɛ ka WhatsApp in k'a dayɛlɛ téléphone wɛrɛ i ye téléphone kura sɔrɔ i b'a fɛ k'i ka WhatsApp in dayɛlɛ mais toujours i b'a fɛ i ka message kɔrɔman ninnu i ka olu sɔrɔ olu kana effacer. O système ye min ye i bɛna don tome 3 in na toujours n'i donna i bɛna don paramètre la duguma n'i donna paramètre la a sɛbɛnni filɛ nin ye discussion yan sauvegarde historique fond d'écran i bɛna tɛgɛ bila o sanfɛ sisan. Voilà, sɛbɛnni filɛ nin ye sauvegarde discussion i bɛ tɛgɛ bila nin na sisan sɛbɛnni filɛ nin ye sauvegarde n'i tɛgɛ bila nin sanfɛ sisan a bɛ a ta 1 na ka taa fo 100% a b'i ka message bɛɛ lajɛlen sauvegarde. N'a y'a sauvegarde maintenant i b'a fɛ k'i ka WhatsApp dayɛlɛ téléphone min kɔnɔ sisan a ka kɛ même numéro ye. Voilà, i ka WhatsApp a ka kɛ même numéro ye i b'a fɛ ka même numéro de ka taa dayɛlɛ téléphone wɛrɛ kɔnɔ.
n'i y'a dayɛlɛ dɔrɔn ka WhatsApp kɔrɔma o bɛ datugu kura in de bɛ dayɛlɛ ni kura in dayɛlɛla yɔrɔ min na n'i ye i ka téléphone numéro dɔn sisan k'a lancer u bɛna code WhatsApp mɔgɔw bɛna code bila Katari ma n'u ye code bila dɔrɔn a bɛna yir'i la kɛrɛfɛ a bɛna sɛbɛnni 2 yir'i la kɛrɛfɛ restaurer hakili tɛ dɔ in na quoi mais i bɛ tɛgɛ bila restaurer in kan n'i tɛgɛ bila o kan sanfɛ sisan i yɛrɛ bɛna ye a bɛ munumunu k'i ka message kɔrɔma ninnu a b'a bɛɛ lajɛlen a b'a bɛɛ restaurer maintenant a to sa i yɛrɛ bɛ sɛbɛnni ninnu kalan n'Ala sɔnna ma donc an bɛna vidéo kɛ o fana ka spécial voilà n'a ye restaurer yira dɔrɔn i bɛ tɛgɛ bila restaurer in kan n'Ala sɔnna ma i ka message kɔrɔma ninnu i tɛna perdre a si la inchallah an bɛ bi explication da nin na dɔwɛrɛ inchallah an bɛna tɛmɛ ni explication tɔn ye